Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, hurmatly YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн күнүгө жекшемби 23 май 2021 жыл Сокулук мал базарындабыз. Караңыздар. Уйлар жактабыз. Ушул уйлардан баштайбыз. Уйлардын сенасын билип караш. Видео жакса лайк, суроолор болсо комментарийде калтырыңыздар, суроо ой пикирлериңиздер. Videonun kemçilikleri olsa keçirim sırayım. Bundan başladık. Vuri Şvits. 2 yaş, 76 bin sol. Bir aylık boğaz. Kumacın. Bundaydan başla basay. Tartı. Bugün çata bazak işte keng bol kaptır. Long nozu et bazardı. Aynen başlayın. Kimdi gel bak ama. Bunlar kimdi ki? Heysi yok. Hayat kısı kelbey durat. Uylar. Kimdiki bular ya uylar? Yo'q, olib kelib ko'rgazgan maylab qo'ygan. Shunday uylar mana Simentaldan boshqa. Assalomu alaykum. Qanchasi otasiz? 140. O'zbekiston 140. Birinchi tut. Simental neden para oladi? Simental. Sütü var mı? Sütü var. Qancha süt? 12 litr sütü var. Candan bombosu 10 litr. 10 litr. Sütü var değil mi? 140 ming so'm muz olsun men. Bolar qancha bo'ladi? Bolar akanchatlar qancha bo'ladi? Shularga o'zi aytma, bayka qarangizlar. Bu sizlarki? Bu qanchasi otasiz? Shvits. 130 ming so'm. To'qol. Shvits. Shunday bo'lgani. Qancha sütü var bunun? Qancha litr süt? Hozir 10 litr sütü var, 5 aylık boğaz. 10 litr sütü var, 5 aylık boğaz. 130 ming so'm. Yaxshi. Kimga ekan bu? Baylab qo'yib ketib qoldi. Oy. Qanchasi otasiz şef var? Qanchani turdi? Qanchani turdi? 4 ta. Ne degan paroda? Ne degan paroda bu? 5 ta paroda. Olati o. Sütü qancha? 20 litr sütü var deydi. Bo'luşu qancha o'taymi? Akanjatım. 5 ming. So'z. Mana Simental 2-tut, muz o'zimen qancha suratda bo'lgan? 120 ming so'm. 2-tut, muz o'zimen. Simental paroda erkek 120 ming. O'rtada qancha? Avaga. 120. Unda muz o'zimen, ha? Buna qancha? Bulda 120 ming. Muz o'zimenen. Ular qay mesliyice Rossiyadan kelgan qanday ular? Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan, ha? Telefon nomerini aytingizmi? 700 0700 91 96 05. 91 96 05. Uşul uydun iyisi. Uşul nomerge çalsanızlar болады. Qarаңыздар, Muzovlu uylar, Simental parolası. Rossiyadan kelganlar 120 dedi. Bunun akançatında qanday bo'ladi? Qancha tushasiz? Bolori. Bolori 100 bo'ladi qanday? Yo'q, 115 bo'lish. 115 ha? Mana uqtumizlara. Qancha sülöşse bo'ladi da tura. 10 litrga garantiya. Sütler 10 litreye garanti. Birinci tuğut, ikinci tuğut kunaşınlar. Muzol benim.
Так. Четте дарсак бар. Бар. Мына чоң үйлер турат. Сода болот тур. Канча болот деген? 105 сода болот, да? 93 сурап алат экен. Содасын бозбай. О, уюңуз барбы? Кайсын тартайын? Мына уй. Ушул. Мына. Канча литр сүтү бар? Азыр кандайда 10 литр. 10 литр сүтү. Туганда 20 тегереги. 20 тегере. Кач туруңуз? Канча сурап атасыз буга эми? Ушундай болгон желиндери. Ошол каза. Öyle. Kança sıra otası de? 150 деп сұрап атады. 150. Kançanız tuğdu? Мына екіншісі içinde бар. 6. Ekin. Kona acın eken de. 6. Екіншісі жош. Ne деген paroda? Отыра бересің. Отыру столға отыра алып. Ne деген paroda? Не деп атышты? Жана мен paroda. Алатау. Жоқ, Алатау емес. Burası Şvets. Şvets. Болушу kança öteyim bunu? Ол үшін ұлым ошо 150. 150. Жаш мал. Жаш. Мына қараңыздар. Жаш Жаш мал. мал 150. Telefon numarаңызды айтыңыз. Телефон номерім. Не қыласың, не ешті меня аласың. Айтыңыз. 755 берем. 0755 айтыңыз. 32 34 32 34 39. 39. Ушул номерге çalsanızlar болады. Onu sırayın değil mi? Recep kanca sıra atası buğa? 90-ға берем. 90 bin. Боз, екені туды, içinden üçüncü. İlk ay. Dişi basalak bir de. İkincisini tuğdu deyit, 3 ay boğaz. 90'a berem deyit. Oğlu kimdik eken bu lan? Yarakanda öte özü. Kimdik eken bu? Kanca sıra atası? 110. İkincisi tuğdu ha? Kanca sütü var mı? 15. 15 litre sütü var mı da celinleri? Paroda. Paroda ne de Şvets? Kança oladı hem boluş akançatın. Oso 110'ga berem. 110'dan düşmeyiz be. Düşüyorum beri. Aha. Bir öylesiz ki. Arkada osonda. Oşondayız ha. Ekinci tuğutlar. Olda ikinci sütü de oşonday var. 20 litre. 20 litre sütü var. Garantiyası benim. Ekoy sizlik başka joğa? Yok. Telefon numarаңызды айтыңыз mı? Қақта тұрат ойлар? Kuntu'da. Күнту. Айтыңыз номер. 707. 0707 50. 50 82. 82 72. Uşu номерге çalsanızlar болады mı? Şunday olған ой. Так, мына чоң алайық. Ассалаумағалейкум ақсақал. Қандайсыз? Қанша сұрап атасыз? 120. Не деген порода бұл? Местный. Қанша sütü var bu? 25 litre. Қаншаны туды? 3'te туған. Қанша дедіңіз? 120. Мен сұрап аттыр мына желіндері. Қараңыздар. Болар қанша өтем bu? Бағасы? 115 ha? 115. Болар. Ötkeleyim. Boğazı kimdik eken mi? Assalamu alaikum. Kimdik eken? Эджеша. Канча был? Это не моя. Не ваш? А, вот это? Это почем? На 120 прошу. Стельный, да, вот это? Нет, она отелилась. недавно, Отелилась? 5 дней назад. Сейчас 18 литров молока дает. А который? Третьего Отел. котелка принесла. Üçüncü tut. 20 litre sütü var dedi. Что просите? Что сказали? 20 прошу. Окончательно сколько будет? Договоримся. Так, вот. Қараңыздар, желіндерін. Порода как называется? Это Алатау. Алатау. Да, ее теленка вот сегодня на базаре за 38 тысяч продала отдельно. Торпон 38 000 саттым дейді. Бычок был. Бычок был, да? большой, искусственник, да. Сколько месяцев был? 5 дней. 5 дней? Да. Большой, говорю, племенной был. Точно? Еще этот. А это тоже ваш, да? Да. Это уже гуляла корова. Гуляла. 1,5-2 месяца стельная. 1,5. Она сейчас 16 литров дает. 1,5-2 айлық боғыз дейді. Который отел это? А возраст одинаковый.
3 раза телилась, вот сейчас 4-м погуляла. 3'tü tuğdu deyip 4'üncüsü kaçtı. Сколько литров молока? В данное время 16, после отела 19 вообще давала. Азыркы убакта 16 литр sütü var eкен, 19 литр берет дейт. Мына. А где стоит эта корова? Мы местные сокулукские, можете Сокулукские? дома забирать, да. Можно доить, утром, вечером приезжайте, хозяйку берите и доите. Жакшы. Проверяйте. Сокулукта турат экен. Номер скажите, пожалуйста. Скажу. Телефон. Скажите. Что, на видео сказать? Да. 0555 0555 75 75 79 19. 79 19. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Сокулукта турат экен, ушул Алатоо уйларына. 3-чү тоот уйлар. Жакшы. Так, мына басайык да. Ош, Жалалат Баткенге кете турган машиналар, мына мал жүктөп келесиздер да. Телефон номерди айтып коюңуздар, сурагандар бар. 0755 92 25 92. 92 25 92. Ушул номер 0778 778 07 25 07. 07 ушул номерге чалсаңыздар болот. Мына машина Ош, Жалалат Баткен, Кызылке барчага барат. Сурагандарга жооп. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Кайга кетет бул машина? Ошко кетет да. Мынаны эле тартып коеюн, сурагандар бар эле мына. Жалалат Өзгөн Ош, Кызылке 772 29 44 92 709 52 96 91. Ушул номерге чалыңыздар мына. Постоянно. Күнү түнү боло берет экен. Достор, Сокулук мал базарындабыз мына, уйлар жакта. Уй кимдики экен бул уй? Сиздердики эмес уй? Бул уй кимдики экен? Bir şey de zasas bu kim be? YouTube kanalga tartıldılar gel. Канча болду экен бул? Бооз экен, а? Güzel. 210 миң дейт. Алынды да бул, а? Сатылабы? 210 миң сом дейт. YouTube kanalına çağır. 200 туут окшойт, а? Же 3-үнчү. Канча баазы? Ичинде 3-үнчүсү окшойт. 210 миң. Канчанчы туут? Экинчиси. Так, пародасы эмне деген? Галыштин. Жакшы. Кайсы даазылердики? Бул канча? Бул 210. Бул дагы 210, а? Канча айлык боозу? 8 боз. А могу алачы Галыштин. 8 айлык бооз, а? Бул канчанчы туут? 4-үнчүсү. Азыр сүтү жок, а? Жаз боз. Туганда болот сүтү. Боз. А наркы кимдики окшойт? Алатоо. Силердики, а? Бул канча? 115. Канча литр сүтү бар мында? 17-18 литр сүтү бар дейт. Канчанчы туут? 510. 5 тууган. Канча жыл тең болушу мумкин? 110. Вот да. Данчак. Канча болду экен бул? Al koy bırak öt kötel batırağı attan göt düşüp kaldı üzerine. 70 миң дейт. Алынып тур мына. Тебетте. Narkın tartın, narkın. Bırakın. Мына экен, бул эмне деген порода? Бул американка. Американка, а? Ангус эмес, американка деген порода бул, а? Американка. Аллаш. Так, бул да бооз экен, а? 8 айлык бооз. Бул канча сом? Баасы 195. 195 миң. Канчанчы туут экен бул эми? 3-чүсү. 3-үнчүсү. Жакшы. Башка жок а силерде ой? Же дагы барбы? Ар жактабы? Так, бир американка, Галыштинка 2. Могу эмне порода дедиң? Алатоо 3, швец 4. Болчу, ала. Бучоктор канчадан болду? Билбейм деген ба. Кечиресиздер. Билбейт экен. Так, мына кара кимдик?
Emine? Kunajin ekan ha, birinchi tutqa deyim. Qancha sütü var onun? 15-16 birinchi tut, parodasi Galışten. Или Amerikan kava. Galışten Amerikan karalaş. Bağısı qanday bunun? Bağısı 110. 110 ming so'm lan. Bo'lishi qancha bo'ladi? Bağısı 100 olsa veririm. 100 ga bo'lsa berasiz, ha? Qancha? O жаңа туған Osman. O'zosimen жаңа tug'ib tur. Qanchanchi tug'di? 3 tug'di. Qancha bo'ladi? Tuğan Bağısı qancha bağısı? Bağısı 190. 190 ming so'm. Tak, sütü qancha var? Ustoz 18 lira qoldi. 18 litr. Tuğandan 3 kun. Parodasi nima? Norveski. Norveski paroda. 190 ming deydi. 170 bo'lar shunda. Qanday? Bağısı qancha bo'ladi? Qancha aytdingiz? 180 ha? Daha qaysi molba? Bo'ldi. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 uy ko'rgazdim. Shularning nesini, telefon nomerini so'rangizlar. Belovodsk ayilida turadi bular, ha? Tak, nomeringizni aytib qo'yamiz. 0700 0700 37 30 83. 37 30 83. Şu nomerga chalsangizlar bo'ladi. Mana Norveski, Galışten, Shvets, dag'i bir Shvets, Alatov. Galıştenka, Amerikanka, o'sha uylarning egasi. Şu nomerga chalsangizlar bo'ladi. Belovodski, Moskovskiy rayonida turadi bu uylar. Ma'qul, yaxshi sotib olamiz. Kimniki bu? 125 Sizlarniki o'zi bu? Sizniki? Şefter bular kimniki ekan bu? Qanchasini otasiz şef bular? Qaysi? Necha? 150. Birinchi tut. Черный пёстрый. Российская. Qancha sütü var bunun? Ha, boz bu. Tuyelek. Yaqinlab qoldi. Bunaki. Jelinlar. Yaxshi. Ular shvetskimga ekan. Shvetsda o'shani, o'sha mal bittalar o'shani. Vaka zanit ekan. Neni qarab o'tasan? Video. Ular kimniki qunajinlar? Qanchasini otasiz? O, sarısı. 2 yaş. 1 yaş. 2 yaş. Boğaz ha? Qancha aylık? 110 ming. 8 aylık boğaz ekan. Parodasi ne? Ato, buna açı buna. Bu Şvets o'xshaydi. Burada 110 ming. 2 yaş. 8 aylık boğaz. Bu Şvets. Paroda. Marko Alatov. Bunaki. Черный пёстер. Qancha jigit buna? 140. Qanchasi tut? 3-chi so'rayman. Birinchi. 140 ming so'm birinchi tut. Parodasi ne degan? Galıştina Fris. Qancha sütü var endi buni? 22 litr sütü var deydi mi? Az jelini tartib ko'rgazam. Bunaki jelinleri. Böyle. Qaqta turadi bu? Bu Sapos Frunze kanzot. Совхоз, Фрунзе, Кайнзот. Bu местный емес, o'sha Rossiyadan kelgan shu da. Bunaki российский etiketkasi deganda medapochilar birkasi bor ha. Telefon nomeri aytasizmi? Sotilib ketadi hozirlar. Bilmayman, aytaman. Ma'qul, sotilib ketsin. Yoki zonab kelib qoldi, zang. Yaxshi. Mana bo'g'iz uyni tortib qo'ying. Bo'g'iz qancha ekan aka bu? Qancha so'radi? Ne degan paroda? Burri Shvets 160 ming so'm. Tak, qanchanchi tutdi?
Жетіншісі ішinde. Жетинчisi? İçinde жетинчisi. Qancha aylık ekan hem bu? 8 ay. 8 aylık. Qarаңыздар, 8 aylık boğaz uy. Жетini tuğdu deydi. Бурый швец породасында. Şunda olgan uy, çoğun. Assalamualaikum. Qancha so'radasiz bular? 130 ming. Который отел этот? А? Второй отел. Qancha sütü var ekan? Ikkinchi süt. Ha? 15. Что за порода? Местный. 15 литр sütü var dedi. Местная порода. Окончательно сколько будет? За сколько будете давать? 120. А? 120. 120 мыңга берем deydi. Еще есть дома такой корова? Тогда ладно. Телефон номерін сұрай эле коеюн, ушундай болгон. Ой. Так. Аяктан өтүп туруп. Assalamualaikum. Qancha so'radasiz? 140 ming so'm. Parodasi ne degan bu? Ne degan paroda? Simental? Simental parodasi mı? Kanchanchi tut? 6. Boğazga değil mi bu? 8 aylık boğaz mı? Qarаңыздар. Boğaz qancha bo'ldi? Окончательно. 130. Qarаңыздар, 130 ming so'm simental. Uy, shunday. Так, bunu qarayman. Bütünü. Dostlar, ama yerde daha bir muzoğlu uyu var ekan. Qancha so'radasiz? 120. Muzoğlu men ha? 2 aylık ha? Paroda. Poroda. Muzoğlu erkek burgachi? Erkek bıçak ekan, 2 aylık. Qanchanchi tut? 500 torpog'ida 5. 12 litr sütü var. Çöpke çıkılacak hali köpke. 12 litr sütü var deydi. Çöpke çıkılacak. Denizoluğu taza жақсы ма? Qancha? 110 ming. Kim koşsa berem. Nage jeleni. Shunday bo'lgan uy. Telefon nomer aytasizmi? 707 0707 85 13 11. 85 13 11. Dostlar, videoni жыйынтыктайм. Видео жақса лайк басып, сұраулар болса, ұсыныстар болса комментарийде қалдырыңыздар. Алдын ала кешірім сұраймын.